नमस्कार सिम्पल रेसिपिजे सबाई स्वागत। आज बानाबो चाल कुमड़ो भाजी। तो चलुन शुरू करी। चाल कुमड़ो भाजी बानानोर जोन्नो नियेछि एकटा कचि चाल कुमड़ो, खोसा छाड़िए एरकम पातला पातला टुकरो करे केटे नियेछि। एबारे एई टुकरोगुलोके एकटा प्लेटे नेब, निये काटा चामच दिए एर गाये छोटो छोटो फुटो करे देब। जाते मशलागुलो भालोभाबे एर भेतरे ढुके जाए। स्वाद मतो लवण, हाफ टीस्पून हलुद गुड़ो, 1 टीस्पून लाल लंकार गुड़ो, 1 टीस्पून धनेर गुड़ो दिए कुमड़ो टुकरोगुलोके मेखे निलाम। माखा हुए गेले 15 मिनट रेस्टे रेखे देब। 15 मिनट पर कड़ाईते सर्षेर तेल गरम करे निয়েছি। একটা একটা করে চাল কুমড়োর টুকরোগুলোকে দিয়ে দেব। मीडियम फ्लेमे चाल कुमड़ोर टुकरोगुलोके भेजे नेब। एक पीठ भाजा हुए गेले उल्टे दिए अपर पीठ भेजे नेब। मिनिट 3-4 समय परे उल्टे दिए आबारो भेजे नेब मिनिट 5 समय धरे। उल्टे पाल्टे आमी भेजे निलाम चाल कुमड़ोर टुकरोगुलोके। एक टिश्यू पेपारेर उपरे तुले नेब। बाकी टुकरोगुलोकेও দিয়ে দেব। একই ভাবে ভেজে নেব। উল্টে পাল্টে ভেজে নিয়ে তুলে রাখছি। তৈরি হয়ে গেল আমাদের চাল কুমড়ো ভাজি। সার্ভ করব গরম ভাত ডালের সাথে। রেসিপি ভালো লাগলে আপনারাও এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। সবাইকে ভালো থাকার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে। ধন্যবাদ।